माँ ने बड़ी मुश्किल से इरफान भाई को पढ़ाया था। हमारी सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता थी। वही हमारे घर की कश्ती का कैवन रहा था। खुदा खुदा करके वो दिन आया जब मेरे भाई ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब अगला मरहला मुलाजिमत की तलाश का था। दफ्तर दफ्तर खाक चांद मारी, मगर कोई रोजगार ना मिला। बलाखिर एक दोस्त के जरिए उम्मीद की किरण नजर आई। बिलाल अदनान भाई का देरीना दोस्त था। वो एक होटल में इस्तकबालिया क्लर्क के तौर पर काम करता था। खुशकिस्मती से उसे बैरूनी मुल्क जाने का मौका मिल गया। उसने अदनान भाई से कहा कि तुम रोजगार की तलाश में हो और मैं मुलाजिमत छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी जगह खाली हो रही है। अगर कहो तो होटल के मैनेजर से तुम्हारे लिए बात कर लूँ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। फिलहाल यही बहुत था कि कहीं से रोजगार की सबील निकल रही थी। भाई ने फौरन हामी भर ली। बिलाल ने उन्हें अपनी जगह होटल में रिसेप्शनिस्ट रखवा दिया। तनख्वाह माकूल थी, यानी घर के 4 अफराद का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अदनान भाई अपनी मुलाजिमत से कुछ गैर मुतमईन नजर आने लगे। किस्सा ये था कि जिस होटल में वो रिसेप्शनिस्ट थे, वो सिर्फ नाम का होटल था। दर हकीकत वो एक नाइट क्लब की हैसियत रखता था। बहरहाल मजबूरी इंसान से हर काम करवाती है। भाई को दूसरी कोई मुलाजिमत ना मिली तो वो इसी काम को जारी रखे रहे। यूँ 2 साल गुजर गए। इन 2 वर्षों में कई रकासें आई और अपनी अदाएँ दिखाकर दूसरे होटलों से वाबस्ता हो गई। लेकिन अरूसा वो वाहिद डांसर थी जो अब तक इसी होटल बहार नौ से वाबस्ता थी। अरूसा वाकई अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। जब जरा सा बनाव सिंगार कर लेती तो हर बार नई नवेली दुल्हन जैसी लगती। मेकअप ज़दा चेहरे के बावजूद उसके चेहरे पर एक मासूमियत झलकती थी। खुदा जाने कौन से हालात थे जिन्होंने उसे इस पेशे से मुंसलिक होने पर मजबूर कर दिया था। जब भी वो अदनान भाई को देखती, उसके लबों पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट बिखर जाती। अदनान भाई का कहना था कि एक दिन जब वो ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वेटर नदीम इनके पास आया और एक लिफाफा थमाकर चला गया। इन्होंने वो लिफाफा कोट की जेब में डाल दिया और हाथ मुंह धोने वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाने के लिए मेकअप रूम के सामने से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो वहां से गुजरे, देखा कि अरूसा आईने के सामने मेकअप करने में मसरूफ थी। आईने में बाई की छवियां देखकर उसके हाथों से लिपस्टिक छूटकर फर्श पर लड़क गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई। बोली कि दरवाज़ा बंद रखा करे, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। भाई बोले कि हाँ, मैं भूल गया था। वो घबरा कर खामोश हो गई। भाई आगे बढ़ गए। वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर निकले तो वो जा चुकी थी। भाई तके हारे घर पहुंचे, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर दराज हो गए। तभी लिफाफे का ख्याल आया जो वेटर नदीम ने दिया था। उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला, खोला और उसमें लिखी तहरीर पढ़ने लगे। खत पढ़ते ही वो सिकते में आ गए। ये खत अरूसा की तरफ से था। उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया था कि वो सख्त मुश्किल में है और चंद माह में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अदनान भाई के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जहाँ तक उनकी इलम थी, अरूसा गैर शादीशुदा थी या फिर उसने खुद को जानबूझकर गैर शादीशुदा जाहिर कर रखा था। अगले दिन वो भाई से मिली और बोली कि ज़रा सा वक्त दो अदनान, तुमसे बात करनी है। भाई ने कहा कि बोलो। इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं, तुम बात कर सकती हो। वो कहने लगी, क्या तुमने खत पढ़ा? भाई ने जवाब दिया कि हाँ, पढ़ लिया है। अरूसा बोली कि दरअसल तुम ही मुझे यहाँ वाहिद ऐसे मर्द लगे जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तभी तुम्हें अपने राज से शरीक किया है। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मुझको माफ़ कर देना। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अस्पताल में नाम लिखवाना था। ज़ाहिर है शौहर का नाम भी देना लाजिम था, सो मैंने वहाँ तुम्हारा नाम लिखवा दिया। खुदा के लिए मुझे इनकार ना करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
بھائی تو جیسے پتھر کا بھوت بن گئے، ابھی کچھ کہہ نہ پائے تھے کہ وہاں چند گاہک آ گئے اور عروسہ چلتی بنی۔ ان کا یہ دن بڑی مشکل اور پریشانی میں گزرا۔ عروسہ اسی روز ہوٹل سے جلدی چلی گئی اور بھائی کے گھر اپنے وجود کو بستر پر گرا دیا۔ ساری رات پریشانی میں گزری۔ امی نے لاکھ پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر وہ کچھ نہ بتا سکے۔ دوسرے روز جب ہوٹل پہنچے تو معلوم ہوا کہ عروسہ 3 ماہ کی رخصت پر چلی گئی ہے۔ عدنان بھائی ہمیشہ عروسہ سے احترام سے پیش آئے تھے۔ وہ اس کو محض ایک مخینہ سمجھتے تھے۔ جہاں لوگ اسے آرٹسٹ کہتے تھے، وہاں بھی وہ اسے آرٹسٹ کے طور پر عزت دیتے تھے۔ تاہم اس لڑکی نے میرے بھائی کے شریفانہ برتاؤ سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس شرافت کو اس نے بلیک میل کیا اور نقد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی نے سوچا کہ جا کر مینیجر کو سب کچھ بتا دے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ایسا کرنے سے خود کہیں بدنامی کی دلدل میں نہ پھنس جائے۔ وہ سوچ کے خردار تاروں میں الجھ گئے اور یہی بہتر تھا کہ فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ کسی قسم کے فارم پر تو انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی ان کا نام درج کراتا، پھر تو ثبوت تو کوئی نہیں تھا کہ عروسہ سے ان کا کوئی واسطہ یا بندھن ہے۔ لہٰذا دل کو یہ کہہ کر تام لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک روز عدنان بھائی ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑے تھے کہ یکایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، عدنان صاحب جی میں بول رہا ہوں، میں لیڈی ڈاکٹر تہمینہ ہوں۔ آپ کی بیوی کا مردہ بچہ ہوا ہے، فوراً اسپتال آ جائے۔ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ عدنان بھائی دنگ رہ گئے، سر سے پیر تک پسینے میں نہا گئے۔ ان کا جی چاہا کہ زمین پڑ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ان کا دل چاہا کہ جا کر ابھی اور اسی وقت عروسہ کا گلہ کھول دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قتل کیوں ہوتے ہیں۔ غصے کے عالم میں ہوٹل سے باہر نکلے، ٹیکسی لی اور اسپتال پہنچ گئے۔ وہاں استقبالیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی نام نہاد بیوی روم نمبر 9 میں ایڈمٹ ہے۔ روم نمبر 9 میں مکمل سکوت طاری تھا۔ عروسہ زرد ہلدی کی گانٹھ کی مانند بستر پر پڑی تھی۔ ابھی یہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نرس کمرے میں داخل ہوئی، عروسہ کو انجیکشن دیا اور کہا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، ان کو خون لگے گا، آپ مردہ بچے کی تدفین انتظار کر لیں، ہم خون کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بولی، عدنان صاحب آپ نے آنے میں کیوں دیر کی، آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور کسی غیر مرئی قوت نے عدنان بھائی کو بھی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ عروسہ کے چہرے پر اذیت اور کرب کا ایک خاموش سمندر تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے پاس خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ عدنان نے سوچا کہ اب انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ راز کو اسپتال میں تشت ازبہام کرنے سے پہلے اس مردہ بچے کو تو حوالہ گور کر دیا جائے، جیسے قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عروسہ بے ہوش تھی اور اس کی زندگی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ کیا خبر کیا ہو، کیا خبر یہ قصہ یہی ختم ہو جائے۔ کیا معلوم قدرت ان سے ایسا کام کیوں لینا چاہتی ہے جس کے لیے وہ خود آمادہ نہ تھے، مگر سب کچھ خود بخود ہوتا گیا۔ عدنان بھائی غصے میں عروسہ کو لعنت ملامت کرنے نکلے تھے، لیکن اس کی بری حالت دیکھ کر ان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسانیت کے جذبات غالب آ گئے۔ اب ایک انسان ہونے کے ناطے حالات کا یہی تقاضا تھا۔ بچے کو دفنانے کے بعد وہ واپس اسپتال آئے۔ عروسہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ نہار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا، اگر تم نہ آتے تو جانے کیا ہوتا۔ سچ پوچھو تو تم بے قصور ہو، مگر میں بھی بے قصور ہوں۔ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ دینے والا غائب ہو چکا ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایک شریف انسان سمجھ کر بھروسہ کر لیا ہے۔ وہ کتنی بھیانک رات تھی جب اس ہوٹل میں مجھے دھوکے سے نشہ پلا کر داغدار کیا گیا اور پھر نباہ کا وعدہ کر کے دلاسا دیا گیا۔ کس نے ایسا کیا، نام نہیں لے سکتی،
रोज़ी कमाना मेरी मजबूरी है, मैं डांसर ज़रूर हूँ, मगर बकाओ माल नहीं। बेवा माँ थी, वो भी चल बसी। होटल के मालिक ने रहने का ठिकाना दिया है और उसी की नौकरी से सांसों की दौड़ बांधी हुई है। अगर उन पर ये राज खुल गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुमसे इल्तिजा है कि इस राज को राजी रहने देना। एक मजबूर लड़की पर एहसान करना, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की नेकी को रायगा जाने नहीं देता। अदनान ने पूछा, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने बहुत बेबसी से कहा, आप अस्पताल का बिल अदा कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। जब तुम्हारा मुलाजिमत पर लगी तो आपका कर्ज वापस कर दूंगी। अदनान भाई को वही कुछ करना पड़ा जो इसने कहा। अरुसा, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। तुमने मुझे एक शरीफ इंसान समझकर मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, मैं बिल भी अदा कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम मुझसे कोई वास्ता ना रखना। वो टकती बांधे खामोशी से बाई को देखती रही, मगर मुंह से एक लफ्ज ना बोली। बिल अदा करने के बाद बाई दोबारा उसकी अय्यादत के लिए भी गए और उसकी दरख्वास्त पर अस्पताल से उसे टैक्सी में उसके घर तक छोड़ दिया। वो बहुत गरीब थी। घर में चंद जोड़े कपड़ों और एक फर्शी बिस्तर के सिवा कुछ ना था। हालात जार खुद गवाही दे रही थी कि उरूसा ने अपने बारे में जो कुछ बताया था वो सच था। जब अदनान भाई ने वालदा को अरूसा के बारे में सब कुछ बताया तो वो दुखी हो गई। उनकी ममता ने सोचा क्यों न जाकर उस लड़की के असल हालात मालूम किए जाए। वो अदनान के साथ अरूसा के घर आ गई। वो तनहा पड़ी थी, शदीद बुखार में मुब्तला, और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई ना था। वाकई वो एक बेआसरा यतीम लड़की थी। बहुत पहले अपने वालिदैन को खो चुकी थी। तरस खाकर एक पड़ोसन ने उसे पाला। वो भी दुनिया से रुखसत हो गई तो ये फिर तनहा रह गई। एक सहेली के जरिए होटल तक पहुंची। आवाज़ अच्छी थी, गाना सीख लिया। सहेली ने बताया कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, होटल में हो तो थोड़ी बहुत डांस की तरबियत भी ले लो, गुजारा बेहतर हो जाएगा। यूं अरूसा डांसर बन गई। वालदा को यकीन हो गया कि दरअसल ये एक शरीफ लड़की है। जैसे हालात ने इस रास्ते पर डाल दिया, किस्मत ने इसका साथ ना दिया। जब उसने अपनी जिंदगी के अवराक पलटे तो अदनान के अंदर का इंसान जाग उठा। समीर के सारे सिपाही यकजा हो गए। अचानक दिल के अंदर शोर मचा, कहाँ से बचा लूं? अगर ये इज्जत की जिंदगी चाहती है तो तुम ही उसे वो दे सकते हो। यूं हम सब ने मिलकर फैसला किया कि अरूसा को अपने घर ले आएंगे। हम उसे स्टेज की अरूसा नहीं, अपनी उरूसा बनाएंगे। और उसने भी अपने नाम की लाज रख ली। अरूसा बनी तो उम्र भर उसी पाकीज़ा रिश्ते को निभाया। अब वो मेरे भाई की बीवी है, हम सबसे प्यार करने वाली, मेरे भाई के बच्चों की माँ है। इसका माजी ज़रूर दागदार था, मगर उसका मन उजला है।